Jorani kok pana nanyin bagi nasi kitong za khapang ni joto tak hoktai bukjol pujan khaka hamai lam sogo tini jorani kok pandawo tini 6 তারিখ জুন 2024 সাল মারে খাবন তাকে বুকজং টংখর সাল ই জুন মাস কপ্লংনো টংখর সাল এনভায়রনমেন্ট ডে পালাই টঙ্গল লোকর খাস্তে হাপাং তাই হায়ং হাকতর টংখর সাল জরাবো চিনি কমা খালাই থাই টঙ্গ টংখর মানে ন তামো চিনি নক দক সেকাং নক সনগারি বেরা গাই লামা তাই নবাত্রিবার আবহাই গাই আবরক ও জরাবো no babase phasing satu motongo babase phasing watibo phai hakisi ga jorabo bemar kobangma kasarani chances tongo ko hakosok nui thango aba hai kheinai o aboni yakangnen bagi hajarna bagino o masno environment month palai tongo hai hakotor je o jorao chinti prasalo kroni bisingo belai kheno malaria bemar manjakmen koktoma tiri phai tongo jong tur abrong bo salayana Nabrong salanya sekang tini ni latest koktoma norno sanani klai tongo je norok tau bahanyo serai yang lai mayako je chini tabuk je Delhi ko sabo sarkar asuk nai keke NDA sarkar asuk nai ab to unko no chongbar ni raja ni bisingti je kabang board manai borok no je NDA jot borok ni bisingo 293 hai vote ga kayango India jot Congress ti phangbai borni keto 233 ko seat nge tabo je NDA rok sarkar khanani hiniya 8 tarikh ko মন্ত্রী সভা চংনানি hini mani phano usului renani phaching thangi jongo ungi official to saklaya ko 8 tarikh শপথ nei kintu 8 tarikh ungi mano শনিবার hini tongnai mani kintu obono taisa usulur jakha তারপর জটি কক্টমা মামা যাতে ইনকাই কিন্তু হাইনে নীলার বতয়া এনডিএ তো কিন্তু ইন্ডিয়া তো মিয়া ইন্ডিয়া জো তো মিয়া প্রেস ক তামবনি কাইসা মিটিং মানি ইয়াগুলো ন সাইরিকা जों সরকার খাগরায়া খোখনাই ইনকাই তাবুক যে কমা লোকরনি খোখো সালাই তং মানে স্পেশালি মিডিয়া রনি খোগো তাই তামং গাঙ্কাই যে বিহারনি যে সিএম নীতিশ কুমারনি বদল জেডিইউ পার্টি বরক 12টা মানজাক গাকাই টিডিপি তেলেগু দেশম পার্টি অবঙ্কি চন্দ্রবাবু নাইডু আবনি লিডার গাকাই বকে 16টা ও 28টা সিট নি বিসিংও বরক বেলাই কক চর্চাও ফাইমানি কারণখা বরককে পার্টি সেলাই করা এমনকি হোম মিনিস্টার সুরসে বর্ণ পল্টু তাম সেলাই জাত আবাই দল হनै সাদা টংমানি ইনকে মিয়া জরাতেই তো ইন্ডিয়া জোট না ইনকো যে এনডিএ মানে বিজেপি নীতিদল মুম্বাই যে বদল বর্ত আর জোটন দङ জোট নি দর মন রক্ষা খাইন থাকে তো বদিনি অমাই কাউনি পার্টি ককসনা ক গিয়া ফিয়া বাতিনি বিসিং ককটমা সালাই দংখা যে নীতিশ কুমার বাই চন্দ্রবাবু নাইডু দাবি খালাইयो হনি বিসিং দি ককটমা গাंगाय বরক চন্দ্রবাবু নাইডু 3 जना মন্ত্রী সানো বিডি পার্টি নি ngै তাই টিডিপি হিকাকাই স্পিকার পার্লামেন্ট ni je speaker ni bahino borni bodol ni bisingo rajanang thuknai dabi khai dong hnai koktoma kintu abo bising ni se officially sanka bahira kono koktoma kare inkai tai kaisa bising tabuk viral ni dongmani hingake Nitish Kumar bai Chandrababu Naidu Congress bai thangai malai kharo khnai kintu abahira kono official koktoma sokayako baskango NDA party no India ni je alliance partner rok no sarkar khanani hininyai tabo koso kok sabai tonglayo o koktoma National Democratic Alliance no abno hungake NDA geborni sarkar samnani bagi tiaranglai tongo tabo BJP ni kasku JP Nadda kendro ni montri tai bodol ni joto neta okra rok no tei Delhi katalo tini no meeting nai ingake ingo JP Nadda ni nogo ingake kendro ni স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হুম অমিত শাহ কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কেন্দ্রের মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল প্রহ্লাদ যোশী মনসুখ মান্দাভিয়া তাই অশ্বিনী বৈষ্ণব বিজেপি নি বদলনি তাংফাং তরুণ চুক বদলনি নেতা বিনোদ তাওরে তাই নেতা কতরক তিনি মানজাক বাইনাই দিল্লি কেতালন জেডিইউ নি কাসকু তাই বিহার নি মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার নি তংহিনগো বাহিনো কয়েকজন বদলনি নেতা রকবাই মালাই ফেমিনি ককটমা বর্গ দল কাহে ককচাব রাখা জেডিইউ সাই তং তাবক যে কটাল এনডিএ সরকারনি মন্ত্রী সভাও বরক খাইমানা বাগै কোনো মানে जोंनो असुख मारनाय हिनि सामानि कोनो कक रई हनै बरनि तुइ हिंगाके
সাজাকা বরনি স্পোক্স পার্সননি বখাতে যে খবর মামা তৈকে বড় কোনো এনডিএ নো নমসুং মন্ত্রী মারনাইনি সামানি করে আবা হিংসে কক বাইরে লঙ্গ হনিব কক তমা Engkai aje tabuk NDA ni jut ni partner ngai tabuk ti pramotha bahayo bubagra tini ringjak mani thasing sanja joraono thangka Delhi ketalo thangka Biplop Kumar Dev thangka Kirti Devi Debbarman thangka Mukhyamantri Dr. Manik Saha thangka BJP haste kasko Rajiv Bhattacharya jibo haino Delhi o ringjagei engkai tabuk obahai tong halogo Delhi o tai kono आं जे सामानि हिंगांकै आंनि जे खबर थुमानि जराति हिंगांकै अरकुर ताइ खामिथिरा करे एनडीए सरकार गठन खालाय दङ आरो ताबुक जे बररनो दल सलायन हनि हलायमानि बरक ताबुक होते आनिया कक्टमा तमा जरतिले बरक कुनो कांग्रेसक बाय मालायखा बा बरक बाय कक सलाय तंखा बीजेपी नि बा एनडीए नि कनरनाय आबाहेर कुनो कक सामानि करे ताबुक फरिकाय आनिया फाव कक सक बायमानि पुलिया जरान कक पान्डाव फुरुंनानि हिंगांकै बुबाग्रा তিনি মানজাখা আগরতলা টাউন হলগ ফুংনি দামটি জরাওন সংসাজাকমানি TWF মানে ত্রিপুরা থানি বরিবেদাংখা ত্রিপুরা উমেন্স ফেডারেশন বরনি তিনি বাই বিশিক খামকাখা সংসামানি সাল ইগা ত্রিপুরা উমেন্স ফেডারেশন বিশিক খামপুংমানি সালো তিনি পুইলানো টাউন আগরতলা টাউন হল বসকাঙ্গ সংসাজাক পান্ডাও পুইলা বানাতি শাখা কনি TWF ni বানাতি শাখা মনিহার দেববর্মা তাই yang ত্রিপুরা মথানি ফ্ল্যাগ বাহানি গানতি সেজাকা প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার আংখলনি ইয়াকতৈ আবনি ইয়াগলনো যে দফানি বাগৈ থৈগথার থৈনাय বর্ণ মুইতো খুই কাইসা মাংথং স্রাमै आरो खुमबक लाइखा তাই বনি থৈমানি মাগনাংয়া নিনি জবানनि লগি সংসং दङ हनै बरतिनि आखुम बगलाइखा आबनि यागलनो स्टेज थाङैनाय TWF रग महाराजा बीर बिक्रमनि आरो खुमबक लाइखा आबन परे केग्रा लाइखा তাই যতন সে কতরংখা তিনি যে বরি রকনি বিসিङाव बाहायनो दफानि बागैनाय चबा खालायनाय दाबो गोथां दं खदादाक सिदाक TTADC तो थानियाव याग गोनां आबनि यागल बाहायनो जे 1980 ओ वानजि टिप्रानि टांलायफ्रुव गौमा चला रक नखुंनि सलाबा सारक जेल चबजक बायमानि बरनो फियगन बागैनाय दिल्लीनि आफ्रो उनको मन्त्री बखरक गाकै इन्दिरा गान्धी बरक बाय थाङै मालायै ओ जे टिप्रा सा चबजक तंनाय रनो फियगनि हनिनाय दाबि सानै फियगमानि ओ चबा कतर खायमानि बाय बाक्सानो सागनि रि चुमब्रक सुनो कमरै थांबायमानि न थांनारनान बागैनाय सिनिरि अबसे नै बोखा कतरखे जे आगरतलाव कबरक मा सालिया गामि गामियाव बाहायनो रिगनाय बांगा उनको सारि एउ तेसलि रक तिफानो कान्दुइनाय पुरा त्रिपुरानि त्रिपुरा सरनि रि लागा सकमरनानि चेष्टा खायमानि आफुरनि सरकार याक्सि आफांनि सरकार किन्तु आबरक न किरिया खायनाय खा कतर खायनो कानै चुमुइ चबा खलायरै तुमनानि थानिव खरकटाम तागो कथां टंखो हे TWF नि बखानि तिनि सकाल जाफारजाखा आबरक गाकाय जे याफारजाखा पवित्र भक्ति जमातिया पवित्र रानी जमातिया ताई कृपारानी देबबर्मा संलग्न नाई किसा पुइला आबनि मांगप्लि आबनि आगलो सावन बग्रानि क 1950 कामी गामसा कपरापारा पोस्ट ऑफिस ताई थाना हंके लेफुंगा वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट बुफानी मुंखे थै थांजानाय जगतबंधु देबबर्मा बुमानि मुंखे थै थांजानाय किरणबाला देबबर्मा बिनि साइनि मुंखे बरम गोनां ताबु गोथां तंजाखौ हरिनाथ देबबर्मा एक्स MLA त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरकनो मोथांना बागै चबा खलायथिनि ब्रै रगनि यागबो किसाया अ चबा खलायनाय रगनि बिसिङाव ताबु गोथां तंखौ ताई मुं खुजाक थतक आ बरक रगनि बिसिङाव खरकथाम मुंगोरांनो तिनि TWF नि बिसिक थामपुंमानि साल पान्दा आगरतला टाउन हलग संसाजाक पान्डाव बरम याफारजाखा अ खरकथाम रगखा पवित्र भक्ति जमातिया पवित्र रानी जमातिया ताई कृपारानी देबबर्मा बरकनो तिनि सेंथुमा सकात याफारजाखा TWF नि बखाक्तै तामनि हिनबा जेफ्रुव त्रिपुरा सारकनि तंकेसेब ओङै साकनि सिनिमुंनो गोमाजागै तंखा आ जराव साकनि रिनि सिनिमुंरा बागै रिगनाय रिसारकनो बलायै बुनि मकल कचाकनो किरियाकारिनो खाकतर खायनाय कानलायमानि चमलायमानि चबा खालायमानि बाय बाक्सानो TTAADC त्रिपुरा सरकनो मोथांना बागै नांसुगो हनै चबा खालायथानि बाहायनो बरनि याक दङ ताई 1980 जराव ताखुबाय ताखुक
त्रिपुरा हास्टेओ वालि त्रिपुरा सांलाय तांलाय तंलाय फुरु बाहायनो ओ चबानो मोथांना बागै दिल्लीआव थाङै मन्त्रि बखरक इंदिरा गांधी बाय मालायै हास्टेओ तंकसां तुबुनानि बागै बरनि ओ थाङै मालाय मुंबायनो गोसाङै मानखा आबुनि बागैनो बरनि बुमुं रांसाकनि आइखरबाय त्रिपुरा हास्टेल लाइबुङाव सैजाक तंनाय हिनै बरनो तिनि बरम याफारका त्रिपुरा मथानि बोरै बेदेक TWF तिनि ओ पान्दाव बरनो सकात जाफार तिनि त्रिपुरानि देबबरमानो बरम ताई सकात जाफारका त्रिपुरा मथा पार्टीनि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल आबनो कारिबा हाइनो पवित्र रानी जमातियानि एङै बिनि बसाजला डॉक्टर नरक नखना पवित्र भक्ति जमातिया ब साकबाथिं यासाखा पवित्र रानी जमातिया हंकांकै बिनि ब साखामथायाना फाइमालिया पान्दाव बिनि बसला डॉक्टर काहमुक जमातिया यासाखा प्राइस ताई मानजाखा ताई खरकसा हंकांकै नरक साइमानो पवित्र भक्ति जमातिया के ताउ TWF नि चेयरमैन ताई कैसा हंकांकै पवित्र रानी जमातिया हंकांकै थैजानाय मंत्री नगेन्द्र जमातियानि बिहिक ताई खरकसा हंकांकै हरिनाथ देबबर्मा तागो कथां दंखो कचाम CEM नि बिहिक कृपरानी देबबर्मा ओंखाय तिनिनि TWF दि पान्दाव मानजाखा नर्क नखना बुबाग्रा प्रोजेक्ट देबमा साकबाय थांवा हान्यो आबनि यागलो मानजाखा गनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल TWF नि प्रेसिडेंट मनिहार देबबर्मा ताई त्रिपुरा मथानि CWC मेम्बर अगनो खबिनाय TWF नि जत आदंजों संरक पान्दाव कगनारा थाङै बुबाग्रा लुकुरकनि गोबांमा सुंमुंनि साल गोबांमा येगो कचार कचारो CPM र ककसिल जामानि लुकुरक बाक्साबनो पुइतुको माजाक थांबाय मानि आ कग्रनि तिनि बेबबांनो ककफिरक मुंरखा बुबाग्रा ब पुलियानो साइ खानाराखा जे जों ताबुक दिल्लीआव एग्रीमेंट खालायजाक दिल्ली सरकार बाय एग्रीमेंट माननानि आबसिसिनि नासिकमुं ताई मुंसाया बुई सरकार फाइनाय थांनाय आबसों नासिकलाब करे सिनि जे सरकार एग्रीमेंट मानि आगि गोबांमा चुक्तिंखा TNB चुक्तिंखा बांग्लादेशी रायजाति फाइनाय नो रखलायनानि आबनि यागलो ATTF चुक्तिंखा आरो उनको त्रिपुरा सरनि गोबांमा इना लाइन निसिमि सेंगैनाय उनको गोबांमा यूनिवर्सिटी सामना रगा करक आबो इमप्लिमेंट खाजेगा एमनकि IPF तिरक बाहायनो मॉडलिटी कमिटी को बखायजाका हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी आबो बंगिया किन्तु ताउ त्रिपुरा मथानि अबनो ओ उंगियानो बाहायके जुदाको खलायनाय इंरनानि खायनायनि बाध्य खलायनायनि आ लामाति हिमितंगो त्रिपुरा मथानि साइखनारका फियाबा CAA नतिनाय जे ताबुक CPIM र ककसिल साइ दंमानि न बकक फिरना थांतिनि साका जे त्रिपुरा मुको CPIM रक जखन CAB नि दंफुरु बरनि आन्दोलन नरक नरा नो जखन CAA नि थांका आबनि यागलो बरक चुप इगा ताबुक जाके इनको बुआग्रा संगातिनि जे CAB जखन CAA इंगि थांका आप्रुव केस खायनाय आबनो नरि मानाय ताबुक जबा खायनायनि सुप्रीम कोर्ट सिम लामा CPIM रक केस दा खायका आबनो ति एगेंस्ट गे राजनीति साब खलाय दं राजनीति हायो खुबसि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिम खायमाबाय CAA कुन्दिनो नरजागै थांया आवगै केस खायमानि बिसिति सामु यग्रि माननाय आ केस बाय आं फाइट खलाय दंगो महाराजा सागबाय थां होननाय ब सावि खानारका आमनो कारि बाहिनो ताबुक त्रिपुरा मथानि नासिकमुं सुदु जे त्रिपुरा मथानि बरनो सिमि हामरान बागिया ताबुक त्रिपुरा मथानि नासिकमुं त्रिपुरा सा कामियाम चायो TTAADC न ब फानदंमाबा त्रिपुरा सारक स्पेशल त्रिपुरा सारकनि बागै चाकरि रेनानि त्रिपुरा सारकनि गामि लामा जोंजाल थैखायनायनि आबनि बागैनो पावर नांगौ अ पावरनि बागै जबा खालायनाय 125 एमेन्डमेन्ट ओंनाय उ एकर्ड ओंखानके आरो बिसिति डाइरेक्ट फान्ड ओंनाय ताय आमनो कारि बाहिनो त्रिपुरा सानि गोबांबा जोंजाल याखांनायनि अ एकर्डनि बिसिति साजाका अबनो खालाय नांनायनि सावि खानानै बुबाग्रानि कक खनालायनो फादि ताबुक कलगमा तांमा तांसा लोकरंनि कमा सुमुरंनि कक फिरगमु आफ्टर दिस मेरा एक मीटिंग है मुख्यमंत्री से इसके बाद मुझे दिल्ली जाना है मैं आपको सबसे पहले अपने बुरी बदल को आज फाउंडेशन डे में हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं और मैं आप सबको आप लोग ने हमेशा बुबागरा के लिए आयुक्लोथन बोला है हमारे लीडर्स के लिए बोला है लेकिन आज मैं मन से सबको बोलना चाहता हूं आप लोग सब सीनियर्स है हमारा बुरी बदल के लिए भी आप लोग थोड़ा सा ताली मार दीजिए। देखिए मैं बहुत क्लियर हूं हमने अग्रीमेंट साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अपने आप को हमने निगोशिएट करके अपना तिपरासा का इंटरेस्ट को रख के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। अग्रीमेंट साइन करना एक चीज है, अग्रीमेंट को ग्राउंड में लाकर अपना गरीब तिपरासा को अधिकार देना, उसके लिए फाइट और भी इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत अग्रीमेंट्स हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर हुआ 1949 में कंचन प्रभा देवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन तिपरासा अपना ही जमीन में उसके बाद माइनॉरिटी बन गया। जो सुरक्षा मिलने का बात था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुरक्षा देने के लिए बात किया था, वो सुरक्षा हमारे तिपरासा को नहीं मिला। इसी के लिए जहां में हम लोग मेजॉरिटी में थे, आज हम लोग उसी राज्य में माइनॉरिटी में। उसके बाद विजय कुमार रांखल TNV अकॉर्ड हुआ राजीव गांधी के साथ 1988 में, उसमें भी कहा गया कि बाउंड्री से अब इलीगल इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग आज भी जानते हैं कि इलीगली बांग्लादेश से लोग आज भी हमारे जमीन में आ रहे हैं। वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद ATTF अकॉर्ड हुआ, वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया। NC दे बर्मा IPFT 2018 में, आज जब हमने एग्रीमेंट साइन किया है तो हमको भी सोच के रखना है कि जो गलती पहले हुआ वो आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट महाराजा ने अपने लिए नहीं किया है, अपने लोगों के लिए किया है, और हमको जवाब देना है पब्लिक को। बहुत लोग ने पिछले 3 महीने से, स्पेशली CPM से सवाल उठाया, CA क्या होगा, का क्या होगा, महाराजा चुप क्यों हैं? जब CA पास हुआ तब त्रिपुरा से कोई CPM का लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, मैंने किया है। और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हो कि आप CA का अगेंस्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महाराजा CA के खिलाफ फाइट कर रहा है। ये बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में। अगर ये बिल को हराना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हरा सकता। इसको अगर हराना है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको हटा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट में केस मैं फाइट कर रहा हूं। मेरा स्टांस और CPM का स्टांस में बहुत फर्क है। बुबागरा का कहना है कि जो भी बांग्लादेश से आया है वो हिंदू हो। खाबानि दाजे बुक्सं नखना बुबाग्रा जे डाइरेक्ट बिनि कक गाकै सरासरि कक जों थानजा टना नांनाय थानजा टंगनि बिसिंथि जों बसखां सालो तेबो कतर चबा खाया टंखो अब बतो सारंग पिक्चर बि बाकी हे हरिनाय पुरा BJP नि बसखाङो न इंगे ताबुक बसखां सालो जेसपान सरकार फाइतुं बरनि बसखाङो आ कक सानानि जे तिपरासारनि एकर्ड न इमप्लिमेंट खायनि आ कक न बिनि बागै पुइलांनाय ताइ क नबो हान्यो जे बिनि बायनो बाहाय बसाइतनि जा तिपरासारनि हामख्राय खायासाक जिनि नासिकमुं काहामुं उमाया उद्देश्य आबो नंना नांनाय हिनै साजाखनै बतिनि ककलाव मा कक साका दखनि बागै ओंखाय खाबान गाते बखकचं अबनि यागुलोनो कक नांनाय रक्त जेमन प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल साका चबानि बागै तेव खालावनो नांनाय ताइ टिटिसि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा साका को सिकला रगनि फान आसु बाराखे इन्या तेबो को चाबु लेंजा खेन्या चवा तेबो कतर टंख कलमा खाइनांनाय हनै साका आबा केनो कंगमा कक सानै रगनि बिसिङो मन्त्री अनिमेश देबबर्मा
no buagra kok sapro saka je tabuk je pani sagor raja seti borok khai tomuni anu norren baginai je Onimes Deborma bobo bini ko forest department bekhakte je ain tongmani je dofani banong thong kintu je ain bolongo kebo raja seti tonghi manglat abo bo action na jane hne samani ko buagra to sakano Onimes Deborma tini koknar thniwo মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বতিনি ককনার থিনিও যে গোबांमा দফাও ওই দমনি জংজাল লগ্ন কক সাওই বুয়াগ্রানি লামাতি সিমনি यगनि आबहनि साइखनारका जंजाल ताई बुआग्रा जे सामति जोंमा चलिनाय आं मंत्री तिनि खानापान याकारि मानो आं याकारि सिनाय सिनि साका किन्तु चिनि जे नांगमानि डिपार्टमेंट मानिया काका जोंताम का सामं खालायनाय हनै ब अकक साका किन्तु फरेस्ट डिपार्टमेंट যদিও নাইনেন থাকাঙ্কা চিনি ত্রিপুরা সারগ্ন ত্রিপুরানি চিনি ত্রিপুরা সারগ্নি যেমন বলং মন্ত্রী মালমাতানি মন্ত্রী ইয়াঙ্কে বা ত্রিপুরা সানি হামক্রাই মন্ত্রী আম হেরক মান রাজাগি দङ আবুনি স্লাই বতেবো নাংমানি ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন নগা করক মানানি নাংনাই আবুনি নাসি মহিকে বকক সাকা কিন্তু বতিনতে কাছে কক অব সাকা ত্রিপুরা সা মিডিয়া রক no bokku khel khainai mani tiprasa montri rok no simino nugo tipra mathara simino nugo onno montri ro nugia bjp ro nugia cpim no nugia ca no ti rok kok salai pro tiprasa ni media ro kamu kok mang nugo hnai bo kok saikhna rakha aw bini kok bo kubunyo borno simin nugo boro nugo বা ত্রিপুরা রংনি যে সরকারক টংনাই বর্ণ মানুগো এবা অপোজিশনও টংনাই বর্ণ মানুগো যেমন তাবুক জিতেন্দ্র চৌধুরী যদি রুলিং পার্টি নি চায়ানো ফুনু ইয়াঙ্গি টংসা মিডিয়া তো মা সানাই বড় দায়িত্ব তি ইয়াঙ্গি টংখা ইকে তাবুক রুলিংও টংই বড় যদি সামুখায়াঙ্গি টংখা বড় মা সানাই বড় দায়িত্ব তি ইয়াঙ্গি টংখা ইকে তাবুক মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মানি খা নাংমা হংকাকে তামুঙै ত্রিপুরা মথান ন এবা ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী রং সিমি মকল কলাই বিজেপি নি মন্ত্রী বা ওয়ানজি মন্ত্রী আবা হেরংকা তামুই খেল খালায়া আং রাবন সাকা চিনি ত্রিপুরা সানি রিলেটেড যে কোনো ডিপার্টমেন্ট হিকে ত্রিপুরা সারংনি মন্ত্রী নি ইয়াগনো ইয়াফারজা তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট जों एडिसिओ दंमनि फरेस्ट बिसिनो दंमनि अब फरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टर ত্রিপুরা सानि हामक्राइन कक साना थाका ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अब बेपन सिन ত্রিপুরা सानि यागनो याफारजा खंगाके ত্রিপুরা सारंनि ककनो मा सानाय बलेना इनकाय ताबुक जे एडुकेशन डिपार्टमेंट मंगो छि ত্রিপুরা एडुकेशन डिपार्टमेंट नि बिसिंति गोबां मा हामिया जाया ओइ दङ खायाङि दङ मन्त्री अकरानो तो सासिनि सावसि आकाइखा ब ত্রিপুরা बारि थांया मन्त्री जे ताबकमो जे ত্রিপুরা हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा ब ত্রিপুরা बारि थांया বিপ্লব কুমার দেব গাগি थारे थाङो बके गारिङो आसुगि माइसै सिम फायो ताबुक अबसक जे निनि आनि हनि खाइ दंमनि साबनो खाजानि साबनो फिकुनि नुगुइन दं हाबले हास्तेव ओ आगरतला सिमि किटिं किटिङै बेरायनाय कारेन्ट जों फेरां मन्त्रि बो आगरतला सिमि किटिङै बो गाहामदा हामिया नायो ত্রিপুরা बारि तो थाङैनाया गाके यांगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब बो पूरा सारतिप्रनि मंत्री हनि बानो ত্রিপুরা न बो गुरिसिना याको ত্রিপুরা सारनि आबजाय बम हायङै दं आबो बागिनो सिरि तालिखा हामियानि क गाके ताबुक ত্রিপুরা सारनि हामक्राय खायनि बागै जे बारजाति दंनाय र जदि हामक्राय खालायमायनि गाके जों बनि कगनो सालब्रुम ब्रुम सानाय दे सासिनि सावै तत्रानि खुबति रानो तो फानो थांजागिया आबो तालिका हामिलिक अबा हायके जे ত্রিপুরা सारनि बागै सामुखाजे ओङै दङैबो जे पार्टीनि बरक रक बरनो नो बेबानो हनि वान सुगि दङ बरनो नो ओंको हयतो किनि बनिबो दायित्व दङ फादि सारसिनार बनाय फादि हनै কিন্তু চিন ত্রিপুরা সারকনি কোন একটা এনজিও কোন একটা অর্গানাইজেশন কোন একটা অফিস বো সিএম নো রিঙি নাই গণ গণ পান্দার খলায়াবলে गाके पुनो पार्टी रनि बरक बाहायनो ता बीजेपी पार्टी फाना ত্রিপুরা सारक पुनो सीएम नो चीफ गेस्ट थाइनाय पुनो प्रोग्राम खारा खायया गलाय के परसेंटेज कम आबद बागै ত্রিপুরা सारनो माया बनांगमनि कम ত্রিপুরা सारनो रमानि बो कम ত্রিপুরা सारनि दुख न बुजिनानि नांगमनि बो जेसं नामासक आसनि आंनि दंमनि मांखुनि कासाय दङ जदिও सराय सराय कक सारा थाके बीजेपी नि एमएलए एमडीसी मंत्री रक तो नीलार माने एमन नीलार मीडिया बसकांग तो फायानो फाया गांकाय आबनि बिसिङो बर बिसिं सिमे ताम ताम खालायो किन्तु लुकुरक बाय तंगेनके जे मीडिया बसकांग फायावै इंगिया आबनि बागै जन समर्थन बहायनो किसा ত্রিপুরা मथाना तैसे ताकलाय लोकसभा इलेक्शन पाइमानि कक आबो जथन सावि मानो खाबार ताजर बुखुकचों अबनि या गला ताबक जे कक साताय इंखा अनिमेष देबबर्मा जे कक सामानि आबनि किसा मांखलिनर नायनेग्रादि बबो सावो नांखे मन्त्री याकारि नाय तबो दफानि बागै बुवागरा लगियो तंनाय हनि सामानि कक
khanaini Onimes Deborma botini or the TWF ni third foundation day mane bisi thampungmani sal Agotalan town hall logo palaimani pandaw thangino kok salari thangpro bo sai khanaraka o jorao je tiprasaroni media roni kongno bo kia khorsaka tiprasani etani kongno bo kia khorsaka gakai o khorsamani bisingtino bo bi department kongno bahino sawi khanaraka naine baje phari o mangpri bisingti bini kokisa tini let masaya vaccine rizagia charai pet wangi naithogyang thangwach ti pramotha bung TWF asai group bisik tamsi kuble bol sait himna serengya khwaise papa no papa ndarengya haise papa hindrop se khwaise o ti pramotha ang महाराज तो तिनी बुआनो बार बार नहीं सकायचे एक हाथ ताली हो जाए तालिया हो जाए महाराज दान तिनी फुंगो माले के सार बिकर अंखल बतोंगो आनी मैसेज महाराज तो वेरी क्लियर भारत बर्षो जोतो पार्टी बीजेपी बे आतात खाइके जोतो पार्टी ठीक मुई थांगाइचे प्रथम कक मावान सुमेच शिरोमणि अकाली दल पंजाब ने बीजेपी में अलायंस खाई तिनी कहीं के नहरा कौन जगह करी गए आसाम ने एजीपी ठीक मुई थांगाइच अंगोर सगा क्लियर है बीजेपी में आतात खाई कुनो बदल टिकी मान्या खोता बुकजरा किंतु जों प्रमाण मा खाइनै तिप्रासारो जे बीजेपी में आतात खाई सम्मान रुई तीव्रा मथानो भारतवर्ष बरबै तिकी तंगना नांगनाय किन्तु आबन बागै महाराज आं बनो साका साइसुम केबो मान्या हिंदी सिनेमा उंगमानो हाइचे मैंने प्यार किया मैंने दोस्ती किया मैंने वो देश वो जंग जीत लिया जनवरी मास नि कक जदि फेब्रुवारी पक थांगाय आ दल मनि कथक दल थाना आं तिनी महाराज भाई मालयपुर बनो कक सका एक बार हमने थाम लिया सिद्धांत ले लिया जे चीनी अल्टीमेट गोल ग्रेटर त्रिपुरालैंड आ ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों मा सगैनाय आइते वानु सिंता तिनी ताम जवाब रेनाय सीए नि बागै ताम जवाब रेनाय आं बनो सका त्रिपुरा मीडिया चैनल रो त्रिपुरा राज्य दाबो सीए लागुंखाय त्रिपुरा मथान सिमी मुइतुंगागो नरकतांगी कैमरा चागै जितेंद्र चौधरी सिंगमाय बगी वांजिन बहगदा आचाय नरकतांगी तिनी राधा चरण सिंगमाय नरक जनजाति मोर्चानि जिष्णु देवबर्मानो थांतां सिंगमाय नरक सीए नि बागै डॉक्टर मानिक साहानो तां सिंगमाय सीए सम्पर्के नरक पूर्वतन मुख्यमंत्री मानिक सरकार तां सिंगरा गया त्रिपुरासारो मबो कैसे चाया दं त्रिपुरा राज्य प्राय 60टा दफ्तर अंको परक चैनल नायो निनी कारेंट करे कয়েক दिन आगे विद्युत मंत्री बागे एक कक सारा गया तांगै बो त्रिपुरासाय तागले माध्यमिक परीक्षा हो त्रिपुरासारो बेलाके फेल लगा एजुकेशन मिनिस्टर मुख्यमंत्री बिरुद्धे एक कक सारा गया ताबो त्रिपुरासारो नाइबा कि शुधु फरेस्ट मिनिस्टर आइते आं मा सोंनो ताकुरो त्रिपुरा राज्य वन मंत्री नान बागै कुनो मंत्री रो कंपिटिशन खाई आइते तामन बागै खाई होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर बागी शेगो केवल वन मंत्री नान बागी शेगे आइते किंतु आबोले त्रिपुरा मंत्री बा उनके चिगि मान होइते आं बनरक बैसे जागी आं नंगनो साव होइते आनो सुगना चेष्टा ताखाय दे आनो प्रश्न खाइ बरो तामे अनिमेष देवबर्मा सिरिं आयंगो बलं दखल खाइ दोगा अनिमेष देवबर्मा सिरिं
Hingkai kawan tadi buku cong media rongno ya pakai syah nahari je bobo sepraka Menteri Onimes Deborma kokre piaba sakno no jadi omsuka sawi tongka samung bapurung nangtung bolong Menteri ngi tamu klaika tamu no cengka bo tekaisa boxing keratini kokro tini saka punga siri morning walk hanya bagai chosma thuine kisa berai ni no phayo bosak phurna bagai baksa ke no wa subuño I dokti saw pathorti saw ni bosak khakburi khakbarok go karak khai ton ka nei bo kha ba haite ko nok bising nei ingkai jodi khlai jong ka phunuk ni lokorok no tam hinba ni department nang thik kai tai bui ni department bui aba kok salayana boros online no samani tongo je BJP ni bisingo tamlai tong tam solai tong tipra mothra nai lap krai tipra mothani je man thai accord ba greater tipra land abos sini main inko ultimate goal ar sogi nang nai hini ya pakhromung to manka okay nang ni khlai phunuk ni bui phunuk nai जों सिरि जों मीडिया तो सोंनाय जों तो सावय तंगो किन्तु CAA CAB नो तीनाय CPIM रक बर कोन खाइमे जे रुलिंगो खाइने रक बर बिसांति कहेसे खाइजामान जे बरक आगिनि सिबि चबा कतर खाइ फाइने रक नर निले चबा खाइनि बरक बा साबो खाइ आकम रक तो सालायो CPIM रक तो सावनि पाइखा बरक CA नि एगेन्सन तंगो बर प्रेस बुआगरा सामाहाय प्रेस कन्फरेन्स सिमिनो खायो CPIM आ प्रेस कन्फरेन्स सिमि खाइम बानि बरक CA नो काटिनानि मुसुगै तंखा आमो स्राय क किन्तु प्रेस कन्फरेन्स सिमबाय CA काट्रिमैया ताइ तिप्रा मथना तामै बुइ बेर हंगांकै तिप्रा मथना सिमिनो आमनो कासिमा तो मा तंजागो आबो से काइसा आंखे नुहुरमानि कगनो मा सावो खाबल तासेबो खुकचम फरिगा ताबो त्रिपुरा हास्तेबो नालियाना जे ताबो मेलेरिया बेमार बाय मानजाक लाइनाय बरक कोसो हस्पिटाल कुप्लंगै तंबायखा ओ जरा हामिया जरानि कगनो बसुं मावान सप्ताय बुइ मन्त्रि इंलायो रां चालायो इंया केबा साकनि अपमान जोंलाय माने काटिना बागै कक सानाय साव यां तिरस्तर पंचायत नि इलेक्शन बंगने थाङै दङ फियाबा तिप्रासा कामि आमसायो कामि बिसिं रां आजिमुं रकम उइ तमनि जरावनो कोलमुं एरेखे करै बेरे काफाय थैपानो केबो कोरो साइमिया टेप सागे सिमलां सबिपायो किन्तु देश नि जे जतनि से सम्पद कतरंखा बरक सम्पद देय तंगनि काटिदानि निनि आनि दायित्व तंगो मेलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जापानीज एनकेफेलाइटिस बेमार रकनो कासुनानि बागै बाहायनो ताबो करं जागाव सरकारनि बखाक्ति चाइतो मुंतो उइ दङ किन्तु बेमार मानजागिनि दङ कयला सहरनि DMT नि कन्फरेन्स हलगो काइसा बिनि तिजों बायनो उनकोटी जिल्ला नायकल फां दिलीप कुमार चाकमनि मानजाग बुंबाय तिनि CMO ताइ मेलेरिया न नायकल नाय दागि फां संग्रहनो तुइनाय तिनि कगलाम पानाबो संसा जाखा hingga kai do abatu ono kutisi tabuk tai kaisa jotoni sai sini ko amchai ingkha mungya kami amchai je jagawo bemarok dotino koprobo tai koprob khangke yognani bagi lama kerei kema jengjal hingkai abahai ni mangpli kase phaika kumar gato bahayo hingkai sini kon brana malaria no tinai tabuk test khai rogo nai manjagi tongbaikha wati ingmani baino malaria manjag ma bai tini borok komano positive manjag tongbaikha malaria mungya kami blok ni 18 mora edisi village ni bising khobjak nai bisibrum no ajago malaria manjagi tongo koyek bosor slai taklai ko asuk ingya ni pano malaria manjagi tongo abo hai bokok tuma tongo kami amsai lukurongni ge jurako khlaini 18 mora bilaiham nona chora kakra chora 41 mile 43 mile 47 mile amsai rogono a bemar besingi tongo tabuk sak jaratei thimani to kok tuma kari ko phiaba abro tinai tiprasa kami hasu gamsai tongai garing tongai rok malaria manjagmani kok tuma tabuk sogijak sarkari bakai bosok yapri romno rominya nangnai titi edisini sakduk bede rominya nangnai tai haste hapangni sakduk bedekbo obno jaikhe rang jehetu 10% bisi gobang sabaijak tongo health aro rang ma sabainai ma nainai bithi maranai gai malaria ni unko rugi manjani kom huni pano manjagi je tongbole abugini thampui katinani bagai lama maranai borno guna ma bagnai bithi ma baginai aba hero gyapa o naharjakha sarkarni bakhaktei gangkai tini unko tamo
গুন্ডা বাগজাখা তাই ডাক্তার হিল্লি দেববর্মা তাই আশা কর্মী রগ্ন তুইনাই জয়লক্ষী দেববর্মা সরক নক নক থাঙি ব্লাড টেস্ট খাইমানি বাই ম্যালেরিয়া মানজাখা আর আবুনি বেলাই হামিয়া কতর মানজাক রগ্ন হুঙ্গাকে এবা 50 বছরनि স্লাই गोबां रौनक गाका हस्पिटाल लांनानै बर परामर्श रखा ओंखाय 50 जन हाय मेलेरिया मानजाकमानि कक्तमा फियाबा हामै थांमोन बो कक्तमा दङ आरो बिसिङाव 43 माइल 41 माइल आमसेरको बेलाखि बेसि खाय गोबां खायजाय मेलेरिया मानजाकि दंमोन कक्तमा गासै दंखा त्रिपुरा हास्तेव अ मेलेरिया जायखि नायाखा बरक थैनाय बरक थैके बरक सम्पद कमिनाय सिरि पार्सेन्टेज कमिनाय आबगि आबनते बदर नायथाय नायजायबो दङ हामिया किन्तु बाहे काटिनाय कुचुक बेरामति आबनो नायकल जाना उंथुं आबनो नायमुं लोकरबि সহযোগিতা করেন কিভাবে সেবা করেন ও স্যার আমি ওই গ্রামে গ্রামে যাইয়া বাড়িঘর গিয়া ও কিট লয়া হেরা আমার খবর দিলে আমার হেরার বাড়ি যায় রক্ত পরীক্ষা করি যদি ম্যালেরিয়া পজিটিভ পাইলে হেরা ওষুধ খাওয়ায় যদি সিরিয়াস হইলে হসপিটালে পাঠিয়ে দাও হসপিটালে যাও এমনি কয়া যদি ভালো হলে এমনি মোটামুটি ভালো থাকলে বাড়ির ওই খাওয়াই আর কি ওষুধ পিবি আছে আর পিএফ আছে 2 ধরনের আছে আর কি এছাড়া সরকারের তরফ থেকে কি কি সহযোগিতা করা হইতেছে মানুষদেরকে অন্ত মশারি দিতেছে সবাই দিছে বাড়ি একটা বাড়ি বাদ নাই ঘরে ঘরে সবাই মশারি দিছে ম্যালেরিয়া লাগে আপনি কত বছর যাবত আশা কর্মীর সাথে যুক্ত আছেন আমি 2013 থেকে আশা কর্মী করছি তো এই বছর মানে এখন অবধি কত জনের মতো এই আপনার এলাকায় পজিটিভ পাইছেন বা অসুস্থ মানে 15টা মতন পাইছি স্যার আমি এই বছর তো গত বছর তুলনায় কি এবার কমছে না গত বছর তুলনায় কি রকম আছে না এখন একটু কমছে স্যার গত বছরটা আবার হয়েছে অনেক হয়েছে এখন কমছে ওই মোটামুটি কমছে আগের থেকে এটা কোন জায়গা এটা 41 মাইল হেমসা আর হেমসাপাড়া কি কারণ হতে পারে যে এইরকম পাহাড় অঞ্চলে সবচাইতে বেশি লোক ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয় এটা কি আমরা ছাড় পাহাড়ে তো জুম করে তো সবাই কাজ করে না ক্ষেত জমি নাই সবাই তো জুম করে লাগে মশার বেশি হয় সবসময় তো ছাট গাও দিতে পারতো না ছোট বাচ্চা ওই খেলার সময় সবসময় গাও দিয়ে থাকতে পারতো না এই লাগে এমনি মশা বেশি হয় আত্মমরাতে এরকম অ্যাওয়ারনেস কি আপনারা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে করে স্যার করে তো বোঝায় ঘুমন সময় মশারি টাঙিয়ে ঘুমাও আর মশারি আয় না এমনি ওষুধ লাগাইয়া এমনি করো এমনি পরিষ্কার থাকুন সবাই এমনি বোঝায় তা আপনি কি প্রত্যেক দিনই এইভাবে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়া না প্রত্যেকদিন তো যাইতে পারি না স্যার যদি এমনি সপ্তাহ মধ্যে আমি 2 দিন 3 দিন যাওয়ার লাগে সপ্তাহ 3 দিন ডেলি তো যাইতে পারতাম না এছাড়া মানুষকে ফোন করলে আপনি যান ফোন করলে আমি সন্ধ্যা হোক দিবর হোক রাত্রে হোক আমি যাই যদি আমি একলা যাইতে না পারলে আমার স্বামীরে লইয়া যায় আচ্ছা আপনার নামটা একটু আমার নাম হলো জলস্মিনী দেবন আপনি 43 মাইল সাব সেন্টারে আশা করি 43 মাইল সাব সেন্টারে আশা করি শিবজেরিয়া এটা কোন জায়গা এটা 41 মাইল হেমসাপাড়া এখানে কত পরিবার আছে আছে 60-70 পরিবার মতো আছে আচ্ছা প্রত্যেক বছর না এই বছর তো এই গ্রামে টামে ম্যালেরিয়া হইতাছে তো কেমন তোমরা দিকে ম্যালেরিয়ার প্রভাব কেমন তা ম্যালেরিয়া আমরা সবচেয়ে মানে আমি মনে করছে সব জায়গা থেকে আমি এখানে ম্যালেরিয়া হয় বেশি 18 মোড়া এলাকা তো ম্যালেরিয়া হইলে কি হসপিটালে যাওয়া লাগে না অন্য কি টেস্ট টুস কোনানে করো টেস্ট হইলে আমরা এখানে আশা আছে তাই মানে জ্বর হইলে তারা ডাকলে তারাও আইয়া রক্ত চেক মেডিকেল চেক করলে যদি যে বিমার হইলে আমরা খাবার দাদা বুঝছং তিনি কেসা ডেভেলপমেন্ট নিউজ নাইলেবনো যে বুবাগ্রানি যে এমডিসি ফান্ড বুবাগ্রা কিছু ডেভেলপমেন্টনি যে এমডিসি ফান্ড আর রাংবাই তিনি জম্পুই জলাও কাইবরি কাইনি মার্কেট স্টল তাই কাইনি গাंखे কাইসা রেস্ট হাউস কাইসা गांखे सेडनक रेस्ट हाउस
ओंखाय ताइकाइसान काके जे ताम सासनाय इ रेस्ट हाउस मा हानाय ता लामा किनाराव बासावै बास स्टप खाइजाकनाय तिनि जम्पुइ जलानि बनकुमारी ओंखाय उदय यमदार पारा ताकार जला ओंखाय अबाके लामा किनाराव खाइजाक बास स्टपेज रक स्टल सेट नग रक काइब्रि बुवाग्रानि तांजाक बतिनि उद्बोधन खाय तमनि न दिल्लीआव रिंजागै थांमालिया ओंखाय आरो थाङैनि उद्बोधन खालायका एमएलए बिश्वजित कलय 12 टाका जलानि ताई एमडीसी गणेश देवबर्मा सं थाङैनाय एमडीसी से गणेश देवबर्मा बाय एमएलए बिश्वजित कलय तिनि थांका नंकाकाय बरक थाङै फिटा रासुइनि आबनो लुकरंबो याफरिखा बरकबो टोटल 5 लाख रां सबाइनि अ काइब्रि तांजा खाबुआग्रानि नि रां बाय फान्डनि रां बाय गेताय अबनो मानिनाय आमते लुकरंबो हामजाका ताई बिश्वजित कलयबो साइखनारका अबो ख्लाइ मानिनाय लुक हामग्राय सामुदांनि दंमनि क ताई कतर प्रोजेक्ट रक तो नो गया किन्तु मा चिकन प्रोजेक्ट रक आमबो बुआग्रानि फान्डनि रां बायनो उद्बोधन नि दंमनि नुजाखा जम्पुइ टाका जला आमचाय रक Sini media rokno, ini actually jeng ini saita jagawo, kaini waiting set, kaini open market set, ini jeng pita ralaika, ayake bono inauguration buhni mano, mongka sini bubagra, no belai hame mariwo, tahun bagi malabo sini bubagra ni MDC fund by kaye, mo jatri set, tai sini waiting set, jadi ini inauguration kaimene obo, bini fund by no, kaizak mani. But botini chinara phaye bono phita rakhena tongmani but unfortunately suddenly bo diliwo ringjamani bagui bubagra jono sairo horka bo noron ralaigra sidi ang by the by diliwo mathan sinai ngai noron ralaigra himbo jono sairo mon bagi jingtinio chaita jagawo jing inauguration khaikya tai ora phaimanja khaikya chini amchaini no chini MDC borong nang Ganesh Deborma tai chini amchaini o chinaro duita subjonal tongo Cini sabjunal chairman tong barang mana apon, tapi cini zonal ni vice chairman, tapi cini diplomata ni block president, tapi cini. Kalau hati ni body ni nanggo, lagu semasa kasih sangka, semua orang pakai bobo, tapi semua orang nak lagi, mungkin tu orang kaya ni sama tu. General tini apa hai celebration klaim ni hai ke baca orang tini kita ralai ni bising tei. Sar semula naro tamu, tai sesan pika, tai ono. Borong pika sini parawo, dia rendo belajar ya parawo orang tongam, belajar ya, parawo hamanat, lama roga itu, hati roga sangka, mana tai. Aw hege talikha kaham no bubagrani je MDC fund ni rangbai abai set no rok manine khatung ja khalo koro খাবার দাদা বুকুক সং তিনি কাইসা জোদাকক কাই কিসা মাংপ্লি নুকনি সং সেবমানো খানর গুনাই মানোনাই ইয়াঙ্গো যখন কংগ্রেস রক চেন থাকা দিল্লিও তিনি লগি লগি ন কংগ্রেস ইয়াকারে টিপ্রা মথ ফাইমানি মাংপ্লি কাসै ফাইকা চরিলামো 19 দাবার কনস্টিটুয়েন্সি চরিলামো আর চরিলামনি कांग्रेस नि ब्लॉक प्रेसिडेंट निसिमी टोटल 30 जना वोटर टिप्रा मथनि बानारम फाइका चोरेलाम डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बुद्ध देवबर्मानि याक्तै फरिके तिनि नि जॉइनिंग नालेन अमांक्लिनि बिसिंतै तिनिया फावो फाइसा फाइका अमांक्लि जॉइनिंग लाइमानि अ जिता इलेक्शन नि जाना रगनो अमाके जे मानमानि বা ইলেকশন পাইবেন পরে জয়নিং অবনো বলাই ওয়ারমা সিজাকক 4 तारिख जून लोकसभा चंगबारिनि लेखामं खलाई पाइमानि काइनि आचुक थाइनि पश्चिमतै पूर्वनि काइनि आचुक थायन बीजेपी नि बाताइनै खरकनै कप्लाई পরিবারের কারণ উনি দিয়েছিলেন 50,000 টাকা দিয়ে আমার হাতের আমাকে দিয়ে ওইখানে কারেন্টে করে দিয়ে সেই সময় থেকে আমি মহারাজকে খুব ভালোবাসি এবং আজকের দিনে এই লোকসভা ভোটের পরে মহারাজ যে বার্তা দিয়েছেন যে যেই দলে আসুক না কেন ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে কোনো ভায়োলেন্স না হয় এইসব গুলা দেখে আমি খুবই গর্বিত মহারাজের প্রতি আমার খুব ভালোবাসা মহারাজ শুধু
তীরপাচার প্রতি থানচা করেনি, উনি পাহাড়ি, বাঙালি, হিন্দু, মুসলিম সবাইকে নিয়ে থানচা চায়। এই থানচাতে আমরাও অংশগ্রহণ করতে চাই। আগামী দিনে আমাদের চরিলাম শুধু হিন্দু আর মুসলিম আর ট্রাইবেল নিয়ে সংগঠন হবে না, আমাদের চরিলামেতে হিন্দু, মুসলিম, পাহাড়ি, বাঙালি সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা থানচা করতে চাই। আগামী দিনে চরিলাম বিধানসভায় মহারাজের হাট শক্তিশালী করার জন্য যতটুক আমাদের সংগঠনে শ্রম দেওয়া প্রয়োজন, আমি আক্রান্তভাবে নিঃস্বার্থে শ্রম দিয়ে মহারাজের হাতকে শক্তিশালী করব, তেরমাথাকে শক্তিশালী করব। কতজন পরিবার নিয়ে আপনার আজকে আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট এসেছে, আমরা আজকে 5 জন জয়েনিং করেছি। আমাদের হাতে টাইম নেই, কারণ আমরা আগামী দিনে আমাদের চরিলাম বিধানসভা প্রায় 3000 ভোটার, আমরা 200-300 ফ্যামিলি নিয়েই আমরা জয়েনিং করব। এই চরিলাম বাজারে আমরা আগামী দিনে জনসভার মাধ্যমে, মহারাজের মাধ্যমে আমরা জয়েনিং প্রোগ্রাম করব। তো অলরেডি মিশন 20 স্টার্টিং সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড প্রেস মিডিয়া। আজকে আমরা আমাদের চরিলাম কেন্দ্র মানে এডিসি এরিয়া, আমতলী, এই গোলাঘাটি এডিসি এরিয়া, আমাদের নরজলা ব্লিজে এই বাস্তলি গাই খাবার দাদা বুকুক চং অবংকে তিপ্রামথানি কক ফারিকাই বিজেপি नि कक फालियानो मंत्री विकास देबबर्मा बिनि आमचायो पार्टीनि बदल लंनो तुइनेनि रिंयाहनि ककसिल चामुं कासाका तामनि हिनबा तिनि 29 कृष्णपुर आमचायो मंत्री विकास तिनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ आमचायो बीजेपी पार्टी किसिं पार्टीनि बरनि बिसिङाव बोलायलाय माने कक्तमा ककसिल जाजाखा ताई बोलायलाय माने बिसिं थैनाय थैसासार उंलायखा थिनांगो थैलायपानो मानो बथलायपानो मानो आमाखायसा हालक नासलायमानि बाय हरसंलायजाक ताबुक बदल कासिनि बिसिङावनो ककसिल चालायमुं ताई सेरि नायजेरावनि बिसिङाव अ ककनो सालाय तंबायखा बदल कासिनि बिसिङाव कक खरसादायका सांग्रं सालनि हर 29 कृष्णपुर विधानसभा केन्द्रनि केसेक जागायावनो अ पातिमुं पातिखा इनका आबवानियाव पुरा आमचाय तुंफ्लाय तंखा आबाय बाक्सानो कृष्णपुरनि हालकनो बाहायनो कन्ट्रोल खायनि बागै नांमानि याप्रि रमजान आंथुनि बाहायनो आमचायनि लुखरक सालाय तंबायखा कक्टमा सेबांका सांग्रं सालनि हरनो कृष्णपुर विधानसभा केन्द्रनि तेलेमुरा थाना गुलाबारि आमचायो कृष्णपुर एलाकानि बीजेपी बदलनि आदं बापन दास बनो बुप्रे साप्रे बा चप्रप खाली पालियो चप्रप जागमानि पातिमुं बापन गाय आबासिमिया बापन न चप्रप मानि बायबाक्सनो मोटर बाइक सेबाय बाहायो रजाखा ताई तेलेमुरा थानाव बाहायो बापन कक्टमा थुनरन साइखनारका आपनुगलगो कृष्णपुर मण्डलनि जौ मोर्चानि कासकु निर्मल देबनाथ नि बदलनि बिसिङनो खय जिल्ला कमिटिनि तांफां बिजन कर संरक याक दङ होनाय इनकाव माइकेर बदल कासिनि बिसिङो उर पार्टी लाइमानि बाय मन्त्री नि टंटि शून्य दल कासिनि बिसिङो तां आमाखौ वालायनानि आबुई ककसिल जालाय मुंथाय थागलालिया इनकाय कृष्णपुर मण्डल जौ मोर्चानि कासकु निर्मल देबनाथ बीजेपी नेता बिजन करताय विजय घोष और 3 जन मुङै तेलेमुरा थानाव एफआईआर खालायजाखा ताबुक पार्टीनि पावार दङ होनना बर्न रसिखिबनो एबा बर्न चाया खायमेन न दा बोतो खायमेन न दा चायाखनि बर्न माजरार न आबनो ताबुक तामो पुलिस याप्रि रमनाबो नासिथाय सागसानि हरनो अबाके बदल कासिनि बिसिङो नक सबायलायमानि आकलायमानि नुगलायनि बेलाखेन उरुमुर नांलाय जाखा आमचाय फारि खानायनि बायदि ककसिल चामुंराव আমরা থানাতে আছি আমার ছেলের উপরে কালকা রাত 10টা 10:30টার মধ্যে তারা শুধু মারধর করছে। কারা কারা বিজন করা আছিল তাই নেতৃত্ব এই ঘটনাটা ঘটছে। তাই যদি কেন কইতো তোমরা এটা করো না তাহলে এটা মানে ইয়ানো শেষ পেশ তাই না, আর এটা না কইরা তাই না আরো এটার মধ্যে দিয়া তাই না আরো এটা বাড়ছে, মানে উস্কানি দিছে। তো এখানে আমরা আইসি থানাতে আমরা সুষ্ঠু বিচারের লাগি আইসি, যাতে আমরা সুষ্ঠু বিচার আপনারা থানাতে কি মামলা করছেন? আমরা এফআইআর দাখিল করছি। কয়জনের নামে করছেন? 3 জন। কে? নির্মল তাইনের বাড়ি হচ্ছে বাসা ইয়াতে। নির্মল কি? নির্মল দেবনাথ, বিজয় ঘোষ, বিজন। তারা 3 জনের নামে আপনারা মামলা করছেন। তারা কি মানে কোনো কি কারণে আপনারা মানে আপনার ছেলের উপর হামলা করছে? এটা তো আমি কইতারলাম না স্যার, আমি তো বাড়ি থেকে আমরা আইছি, আমরা তো অনেক রাত হয়ে জায়গা
10টা 10:30টার সময় আমরা বাইক যাই এটাই বাইকে গেছি বাড়ির মাঝে গিয়া শুনছি এই পরিস্থিতি ফোন করছে শুধু কোনো অন্যায় নাই অনেক থাকলে তো এটা কি কোনো রাজনৈতিক কারণ নাকি অন্য কোনো কিছু রাজনীতির কারণ নাকি তা এটা তো আমরা কই থাকতাম না এটা তো আমরা ঠিক জানি না হ্যাঁ তারা তো অনুষ্ঠানে আইসে তারা যে পরিস্থিতি আমরা গিয়া দেখছি নেশা মুক্ত হয়ে রয়েছে তারা নেশা মুক্ত হয়ে রয়েছে সব কোনো কথা মানতে রাজি না বিজন করার কাছে কইলাম আমি যে কাকু এটা কি করা যায় আপনারা ইচ্ছা আপনারা দেখেন আজ পর্যন্ত তখন পর্যন্ত আইসে না আমাদের এক লোকে আমরা চলাফেরি করি কালকে রাত্রে 10টা 10:30টার দিকে আমরা ওই কার্তিক দার দোকানে গেছি টাকা আনতাম টাকা করতাম গেছি ও বাপি আমার লগে আসলো আচ্ছা তারপরে একটা টাকা লইয়া আমরা ওই রাকেশ দাসের দোকানে গেছি ঠান্ডা খাইতাম তারপরে ওই লগে একজনের বাড়ির অনুষ্ঠান আসলো আমরা 4-5 জন আসলাম যেমন আমরা ঠান্ডা খাইতেছি হঠাৎ করে আমরা মন্ডল যুব মোর্চা নির্মল দেবনাথ মন্ডল প্রেসিডেন্ট যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি হ্যাঁ গিয়া আমরা ওই আমার লগে একজন বন্ধু ঠান্ডা খাইতেছে হঠাৎ করে হেরাতের থেকে ঠান্ডা চুরাই ফেলাই দিছে হঠাৎ জায়ান থেকে তোরা তাড়াতাড়ি আমরা হঠাৎ করে গেরা যাইতাম আমরা এটা বইয়া ধাক্কা মারছে শরীরের মধ্যে তো ধাক্কা মারছে ওরা 2-3টা ধাক্কা দিছে ধাক্কা দেওয়া ধরে লাইছে আমরা ধরে আমরা মাইট ধর করছে এই খবর তাতে বুকুকচং তাবুক ইয়াং 30 পঞ্চায়েত বা এই 3 টায়ার পঞ্চায়েত नि बहायना ताबुक इलेक्शन ना थांगै तंगो आपनो तीनो ताबुक इलेक्शन कमिशन दा गिमंबाय को सामंगै तंगो ताई गबंमा पार्टी रंनि बिसिङो बहायनो पार्टी रंनि तीनाय मिटिं रखलाय तंगो आबागेन 29 डिस्ट्रिक्ट नि 3टा ब्लक नि जे पुइला भोटार लिस्ट कारि जाखा 29 जिल्ला नि जे जिल्ला पञ्चायत नि अफिसार डेभिड हालाम साका जे ताबो पुइला खसरा लिस्ट कारिमानि 29 जिल्लायाव जतै भोटार दङ 1,28,898 जना आरो बिसिङो गरनगर ब्लक 43,000 नि गोबां चन्दिपुर ब्लक 28,670 ताई कुमारघाट ब्लक 57,166 नि बसायखाना राखा यां बिडिओ अफिस नि बखाक्ति बाहायनो तिनि जत राजनीति बदल लं तिनाय कायसे मीटिंग बाहायनो संसार जाखा इंकाय आरो मानजाखा कांग्रेस बीजेपी सीपीआईएम तिप्रामथा ताई फरवार्ड ब्लक नि आदं रक yang election commission haste chongbari commission ni dagi mungbaino je 30 पंचायत ni je chongbari ni bagi tiarni thangmani ar bising nasing mungbai je पंचायत chongbari ni je final list কারেন্ট বাগি নাই সাংরং সালো অর্থাৎ তিনি বৃহস্পতিবার 6 তারিখ জুন 30 পঞ্চায়েত নি ভোটার লিস্ট তিনি হাসতে নি যত কি আছে ব্লক রগনো কারি জাখা আবার কেন তিনি খোয়াইনি ব্লক নি ভিডিও অভিজিৎ দাস শাখা খোয়াই ব্লক নি 25টা গ্রাম পঞ্চায়েত নি 9টা পোলিং স্টেশন ভোট নাই খোয়াই যতই ভোটার দङ 48,637 জন গাঙ্গাই কলানপুর ব্লক নি অফিসার কীর্তিকা সাহা শাখা কলানপুর ব্লক গ্রাম পঞ্চায়েত চটতা দङ ভোটার 27,457 अमाके टोटाल तेलेमुरा ब्लक बाहिनी पंचायत संख्या 17 दङ मोट भोटार 38,000 आबाके ब्लक साइखना राखा yang साउथ त्रिपुरानि उनको 12 चंद्रनगर ब्लक बाहिनी तिनी पंचायत नि इलेक्शन बागिनै भोटार लिस्ट टेक्लाय जाखा इंका ब्लक कानि बिसिंगो ब्लक कानि ताई जिल्ला परिषद 11टा पंचायत समिति ताई 126टा ग्राम पंचायत जतई मोट भोटार 28,624 इंकाय चला दङ 14,700 आमाके पुरा हिसाब रग्रो बाइखा इंकाय ताबुक yang दक्षिण जिल्लानि जलाइबारि रावनि बाहायनो हिसाब रखारि बाइखा इलेक्शन कमिशन साखलाइखा 2024 नि जनरल इलेक्शन 65.79% भोट क्लाइखा लाखादीप बाहायनो 80 अब तो पूरा भारतनि अब नसे सालाय दंलायो तिनि दक्षिण जिल्लानि राजनगर ब्लक बाहायनो मोट 41,597 जन ताई पुवांबारि ब्लक मोट 9,850 जन इंकाय राजनगर ब्लक आमसे 4टा जिल्ला परिषद 13टा पंचायत समिति ताई 112टा ग्राम पंचायत नि आसन दङ हनिरगो इनफरमेशन बाइखा सयकक बसकांनि 3 टायर पंचायत इलेक्शन ना थाङि दङ किन्तु टीटीएडीसी नि इलेक्शन जे विलेज कमिटि नि इलेक्शन याखो आबो बाय बलाखा वानोसे किन्तु अबनि बिसिङो खब न ताकसु जति सराय कोनो प्रेस मिट साजंमा करिखो
kabel tase bukuk chong tin jaran kok panda asung situng Delhi political ni kok kisah sadi Delhi political lo tabuk sak jorati ang je update man mani jorati je norok Nitish Kumar bai Chandrababu Naidu no thanglai na hni mani tak jorti kur thangmani kok toma kariko kintu bor NDA ni shorik dol bor ni alliance ni bo joddor motongo jese pon slai di কিন্তু সেলাইnya ni thangkangke to selainnya to ke selaimaya ba kasumaya কিন্তু তারপরে থাংনানি নাইমানি এবা থাংমানি কোনো কক্তমা করিকো যদিও কি আছে ইউটিউব রগ হাই ওরা নব নাইজেনা বাগি সিরিয়াই জমায়ো কিন্তু আবাই কোনো তারপরে দটি 30 জরাতেই যে জেডিইউ পার্টি তা টিডিপি তা তেলুগু দেশম পার্টি বরনি বখাতেই কোনো যে এনডিএ সরকার বাই চাল সিনাই বা আবাই এনডিএ সরকার ন আমহে মন্ত্রী রেহাই কাছেন তো আমহে কোনো সামানি কক্তমা করিকো তিন বাগে আসুন সিতং যতনা হামবাই জরানকো পাদানা হামজাগৈ সালব্রুম চয়ই নাই তমনি বাগে